पोस्ट ऑफिस आरडी योजना 2025 5 वर्ष को 8 लाख टंका किपरि पाइबे जार कैलकुलेशन ए वीडियो माध्यम मु जनइबी ता सहित आरडी स्कीम रे कौन नुआ नियम लागू होईची यार डिटेल्स मध्य आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जनइबे सेथिपाई आपण वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहा फल आपण जानि परिबे बुझी परिबे। वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण समस्त को कही रखी चैनल रे जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखुता ताहले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। देखंतु प्रत्येक परिवार को पिलामानंक शिक्षा विवाह किंबा निज घरर स्वप्न पूरण करिया पाई संचय आवश्यक। अनेक लोक स्टॉक मार्केट किंबा म्यूचुअल फंड रे टंका निवेश करती किंतु एथिरे विपद मध्य थाए। एहीपरि परिस्थिति रे पोस्ट ऑफिस रो रेकरिंग डिपॉजिट अर्थात आरडी योजना सेमानक पाई एक वरदान प्रमाणित हुए जो माने कौनसी विपद न नहीं स्थिर सुद सहित सुरक्षित निवेश चाहती। कल्पना करंतु जदि आपण प्रति मासरे एक स्थिर परिमाण संचय करती एवं 5 वर्ष पर आपण मानकर स्थिर परिमाण प्राय 8 लाख टंका हो जाए तेबे यह स्वप्न सत हेबा परी मन हेब नहीं कि पोस्ट ऑफिस आरडी योजना यह ही तो करे। देखंतु आपण केते टंका संचय करिवे जहा फल आपण 18 लाख टंका 5 वर्ष रे पाइबे। यार तो कैलकुलेशन मु आपण मानकु देखेबी। सर्वे प्रथमे जानि नवा पोस्ट ऑफिस आरडी योजनाटा कौन। देखंतु पोस्ट ऑफिस आरडी किंबा रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम हेउची एक संचय योजना जो थे आपण को प्रति मासरे एक निर्दिष्ट परिमाण जमा करने को पड़ो। यार विशेषता हेउची जे आपण बहुत कम परिमाण आरंभ करें एवं धीरे धीरे एक भल परिमाण जमा करें। यही योजना से लोक मानक पई स्वतंत्र जो माने प्रति मासरे दरमा किंबा व्यवसाय आय पाती एवं यार एक अंश संचय पाई रखिबाकू चाहती। जेहेतु यही योजना सरकार द्वारा परिचालित तेणु एथिरे आपण मानक टंका संपूर्ण सुरक्षित। आसंतु जानिबा विनियोग सुविधा कौन केमिति आमे इन्वेस्ट करि परिबा केते टंका कौन रहिछि एवं लाभ आपण माने किपरि पाइबे केते कौन लाभ मिलिबो। देखंतु पोस्ट ऑफिस आरडी योजना रे निवेश करिबा बहुत सहज। जेकोसी व्यक्ति केवल 100 टंका रे एक अकाउंट खोली पारिबे एवं तापरे निज क्षमता अनुसार परिमाण वृद्धि करि पारिबे। एठारे आपण को बड़ परिमाणर आवश्यकता नहीं बरं आपण छोट छोट पदक्षेप नहीं एक बड़ लक्ष्य हासिल करि पारिबे। एही योजनार आउ एक सुविधा हेउची जे जदि आपण चाहंती तेबे आपण एथिरे गोटिए रु अधिक अकाउंट खोली पारिबे। यह परिवार रो विभिन्न लक्ष्य जेपरि कि पिलामानक शिक्षा अवसर किंबा विवाह पाई पृथक संचय करिवार सहज करिथाए। आसंतु जानिबा आरडी योजना रे आपण जो टंका निवेश करिवे आपण को टंका उपरे केते कोन सुद रहिछि तार डिटेल्स टिके देखिबा। आउ आपण मानकु केमिति कोन केते रिटर्न मिलिबो मैच्योरिटी रे केते टंका रहिछि ता विषय रे टिके नजर पकेइबा। एही योजनार सबुठु बड़ विशेषता हेउछि सुद हार पूर्वरु स्थिर एवं यह प्रति वर्ष चक्रवृद्धि होइताए। वर्तमान पोस्ट ऑफिस आरडी उपरे 6.7% वार्षिक सुद दिया जाउची कारण चक्रवृद्धि वार्षिक आपण को प्रति वर्ष सुद उपरे सुद मिले। यही कारणरू आपणकर छोट मासिक संचय 5 वर्ष पर एक बड़ परिमाण रे परिणत हुए। बैंक किंबा घरोई निवेश तुलन रे यही योजना संपूर्ण निर्भरयोग्य कारण एथिरे सरकार को गारंटी अच्छी। आपण को मन रे प्रश्न आसुथुव आमे आरडी स्कीम रे केते टंका रखिले आमर 8 लाख टंकाटी होई जिवो तो मु आपण मान को जणाउची। एबे धरा जाऊ आपण एही योजना रे प्रति मासरे 25,000 टंकाटी इन्वेस्ट करिवे 5 वर्ष पई अर्थात 60 मास पई आपण मानकर मोड इन्वेस्ट 15 लाख टंका हेबो। 6.7% वार्षिक सुद चक्रीकरण पर आपण को प्राय
2,84,148 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଟ 17,84,148 ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାହିଁକି ବାଛିବେ। ଅନେକ ସାରା ଯୋଜନା ତ ଅଛି, ତ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ବାଛିବା ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଯେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କାଟିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଯେମିତି କୌଣସି ବିପଦ ନ ରହୁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଟଙ୍କା ଉପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ବିପଦ ଯେମିତି କୌଣସି ନ ରହିବ, ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁ। ତ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ, ସେଇ ଡାକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ର ନାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଡି। ଏହି ଆର୍ଡି ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକ, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ 2025 ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ। କାହିଁକି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ କହୁଛି ନା, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଥିରେ ରଖିପାରିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ, ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କେମିତି କରିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟଙ୍କା ରଖିକି ସେ ବଡ଼ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିଟର୍ନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାଟି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟଙ୍କା ରଖି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିସାବ କରି ଦେଖେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରିବ, ଯାହା କୌଣସି ପରିବାରର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବିପଦ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଲାଭ ସହିତ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ଉପରେ ସୁଧହାର ଏବଂ ରିଟର୍ନ ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନିଅନ୍ତୁ।